Amén. Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos nuevamente a nuestro servicio en línea. God bless you, brothers and sisters. Welcome back to our online service. Gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares en este día. Thank you for allowing us to come into your homes today. Bueno, y aquí estamos nuevamente de regreso a darle la gloria a nuestro Dios, And here we are again giving the glory and the honor to God porque Él siempre nos sostiene en todo momento. because He sustains us at all times. Hoy vamos a regresar a la palabra, nuestro tema que hemos estado hablando Today we're returning to the theme that we've been talking about sobre el libro de Eclesiastés, on Ecclesiastes, sobre la sabiduría que Salomón comparte con todos nosotros. about the wisdom that Solomon shares with us all. Y también sobre las experiencias que él tuvo y que las comparte también con la humanidad. And also about the experiences that he had and he shares with humanity. Vamos a ir a Eclesiastés capítulo 4, versículo 6. We're going to Ecclesiastes chapter 4, verse 6. Y el tema que estaremos viendo en este día es cómo valorar aun cuando no tienes mucho. And the theme that we're looking at today is how to treasure when we don't have much. Aún lo poco que tienes es valioso. Even the little that you have is valuable. Y mayormente cuando eso lo ponemos en las manos de Dios. Even when we put that in the hands of God. Cuando Dios controla la vida del ser humano, When God controls the life of a human being, sea que tenga mucho o que tenga poco, whether they have a lot or they have a little, será de bendición para muchas personas. it will be a blessing to a lot of Así people. que veremos el valor de lo poco en este día. So we will see the value of little today. Eclesiastés capítulo 4, versículo 6, Ecclesiastes chapter 4, verse 6, dice la palabra: the word says, más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. better one handful with tranquility than two handfuls with toil and chasing after the wind. Amén. Amen. Bueno, tal parece que Salomón, al experimentar tantas cosas en su vida, It seems to be that Solomon, as he experienced many things in his life, él deseó compartirlas con el mundo también. he wished to share those things with the world as well. Experimentó la riqueza, obviamente, He experimented riches, obviously, pero también vio cómo habían personas pobres a su alrededor. but he also saw that there were very poor people around him. Y en muchas ocasiones él tal vez quiso ser como una de esas personas pobres, In many occasions, maybe he tried to be like those poor people porque vio la felicidad que esas personas tenían, because he saw that those people were happy. vio que se sentían conformes con lo que tenían He saw that they were okay with what they had y podían darle gloria a Dios también. and that they could give glory to God as well. Obviamente que él tuvo muchas riquezas He obviously had, he was wealthy. y en medio de las riquezas experimentó tanto el gozo como la tristeza And in también. his wealth, he experienced joy as well as sadness. Y es lo que él comparte con nosotros. And that is what he shares with us. El libro de Eclesiastés da esa sabiduría de cómo ser agradecido con Dios aun cuando tienes poco. The book of Ecclesiastes teaches us how that wisdom of being grateful even when we don't have much. Ahora, yo sé que a veces es un tema difícil de entender I know that this may be a difficult topic to understand porque muchos enseñan de que si no tienes bastante, no eres bendecido por Dios. because many teach that if you don't have a lot, you haven't been blessed by God. La famosa doctrina de la prosperidad nos enseña eso, The famous doctrine of prosperity teaches us that, en donde le hacen ver al hombre que lo poco no significa nada. in which it tells the man that a little bit doesn't mean too much. Sin embargo, dentro de la perspectiva bíblica, But in the Bible's perspective, a través de la sabiduría que Dios le dio a Salomón, through the wisdom that God gave to Solomon, podemos ver de que aún lo poco es de bendición. we can see that even having a little is a blessing. Salomón entendió que no solo las cosas grandes son importantes. Solomon understood that not only the great things were important, Y aunque él vio la grandeza de muchas cosas, and although he saw the greatness of many things,
también pudo entender de que aún es importante notar el desarrollo de una hormiga. He also noted that it was important to be grateful for the growth of an ant. Y vio la importancia de lo pequeño, de lo poco que a veces no le damos importancia a And he nosotros. saw the importance of how we don't pay attention to the little that we have. En sometimes. Proverbios 30, versículo 24 en adelante, él habla de la hormiga. In Proverbs 30, from verses 24. 124 and on, he talks about the ant. Habla de la araña, He talks about the spider. habla de los He conejos, talks about the bunnies. habla de la langosta, He talks about the grasshopper, de cosas que son pequeñas en realidad, about the things that are small, pero que en su sentido tienen una grandeza. but in their sense, they have a greatness. Son importantes para la vida. They're important for life. Para que Él nos diga que veamos a la hormiga So that he tells us to look at the ant y aprendamos de ella, and learn from it, de cómo ella se gobierna, cómo ella se comporta, of how the ant governs itself, how it behaves, aún sin tener un líder, aún sin tener un capitán. even without having a leader or a captain. Sabe que tiene que preparar su alimento It knows that it has to prepare its food para los días malos. for the bad days. En verano prepara para el invierno. In the summer, they prepare for winter. Un sinónimo de que cuando hay abundancia, preparemos para quizás los días escasos que vengan en nuestra The vida. synonym of when we have an abundance to prepare for those days when we won't have too much. Hoy veremos desde la perspectiva de Salomón qué importantes son las cosas pequeñas. And today, from Solomon's perspective, we're going to see how to treasure the small things. Que a veces son de más valor que las cosas grandes. That sometimes they have more value than the bigger things, Más valiosas aún que las riquezas. even more valuable than wealth, Y más valiosas que la fama even también. more valuable than fame. Y son las que nos maravilla ver cómo Salomón lo pudo entender, And it amazes us to see how Solomon was able to understand, ya que él fue un hombre que lo tuvo mucho, lo tuvo todo, since he was a man that had it all. pero también en un momento quiso también ser como una de esas personas que no tenían absolutamente But nada. in one of those moments, he too wanted to be like those people who had nothing. Y aunque los capítulos que vamos a ver en las siguientes semanas hablan de muchos temas, And although the verses that we're going to be looking at in future weeks have a lot of themes, capítulo 4, capítulo 5 y capítulo 6, chapter 4, 5, and 6, tienen variados temas a los que Salomón se refiere. they have a variety of themes in which Solomon speaks Habla about. de la violencia, He speaks about violence, habla de la muerte, he speaks on death, habla de la riqueza, and he speaks on wealth, habla de la conducta, he speaks on behavior, habla de muchas cosas que uno va a adquirir conocimiento y sabiduría en esta vida. and he talks about a lot of things that where we can acquire wisdom. Hoy vamos a concentrarnos en el valor de lo poco, And today we will concentrate on the value of having a little, de cómo Dios bendice a aquella persona que está agradecida con Él on how God blesses the person that is grateful with him. y que lo poco que recibe, lo poco que tiene, And that the little that they receive, the little that they have, también tiene para bendecir a Dios con eso. also has enough to bless God with it. Eclesiastés 4:6 nos habla precisamente de eso. Ecclesiastes 4:6 talks to us precisely about that. Y la metáfora que él usa es cuando dos personas llenan sus puños de muchas The cosas metaphor that he uses is when two people fill their hands with things y no les da espacio para más. and they don't have space for any more. Pero él nos dice que más vale un puño lleno But he says that it's better to have one fistful que ambos puños than two que fistfuls están trabajados, cansados y cargados, that are tired, worked, and have a lot of load. que no tienen espacio para hacer muchas cosas más. They have no space for anything else. Salomón es una persona que nos habla del balance. So Solomon is a person that speaks to us about balance. Recordemos hace 8 días nos hablaba de que hay tiempo para todo. 8 days ago, we talked about how there's time for everything. Y aun cuando muchos decimos que no nos alcanza el tiempo, And although a lot of us say we don't have time for certain things, es una mentira. it's a lie. Porque cuando organizamos el tiempo, Because when we organize cuando our time, organizamos nuestra vida, when we organize our lives, hay tiempo para todo. there's time for everything. Hay tiempo para ti,
There's time for you. hay tiempo para tu familia, There's time for your family. hay tiempo para tu trabajo There's time for your work. y hay tiempo para Dios And there's también. time for God as well. Hay tiempo para su palabra, There's time for His word. hay tiempo para orar And there's time y to hay pray. tiempo para exaltarle. There's time to exalt Him. Cuando dices no me alcanza para todas las cosas que quisiera hacer, When you say, there's no time for me to do everything I want to do, es porque no has organizado tu vida. it's because you haven't organized your Y life. Salomón nos enseña a tener ese balance. And Solomon teaches us how to have that balance. Y hoy lo vamos a ver a través de cuando se adquieren muchas And cosas, today we're going to see that when we have a lot of things, no tienes tiempo para ti ni para tu familia, we don't have time. You don't have time for yourself or for your family ni para Dios tampoco, and for God, porque estás pensando en todo lo que tienes y cómo lo vas a cuidar. because you're thinking about everything you have and how you will Por eso care for it. Salomón nos enseña un puño lleno And that's why Solomon teaches us that one y una mano fistful libre and one free hand, para poder glorificar a Dios en todo lo so that demás. we can glorify God in everything else. Salomón critica a quienes se afanan por tener mucho, Solomon criticizes for those who worry about having too que no much, le dan descanso a su alma, that they don't give rest to their soul, porque el afán de querer tener abundancia, because them wanting in abundance, él lo describe como aflicción de he espíritu. describes that as the affliction of the spirit. Y eso lo hemos visto en experiencias personales. And we've seen that in personal experience. Personas que tienen cantidad de dinero, People who have a large amount of money, que tienen riquezas, que tienen posesiones, that they have wealth and possessions, pero que su alma está muy afligida. but their heart, their soul is very afflicted. Muchos de ellos han terminado hasta quitándose la vida. A lot of people have ended up even taking their lives. Otros dedicándole su tiempo a la drogadicción o a otras cosas. Others dedicating their time to the drug addiction or other things. Y eso es aflicción, dice Salomón. And that's affliction, Solomon Entonces, says. ¿cuándo podemos hacer el balance nosotros? So when can we work on our balance? Y Salomón mismo nos enseña cuando nosotros estamos contentos con lo que tenemos. And Solomon teaches us that when we're happy with what we have, Y esto es lo que le llamamos el poder del contentamiento. and this is what we call the power of contentment. Cuando tú sientes de que no estás preocupado por lo que no tienes, When you feel like you're not worried about what you don't have, pero estás feliz con lo que and tienes. you're happy with what you have. Y quiero llevarte a algunos pasajes que son importantes en este concepto. And I want to take you to a few passages that are important in this concept. Salomón habla también en uno de sus proverbios 30, versículos 7 al 9. Solomon also talks in one of his Proverbs 30, Versículos 7 al 9. Vamos a ver estos proverbios verse 7 through 9, en donde él nos enseña la importancia de estar agradecido con lo que uno tiene. where he teaches us the importance of being grateful for what we have. Y dice así este proverbio. Quiero que tú lo veas porque es importante, es necesario leer esta palabra. Proverbios 30, versículo 7, versículo 8 y versículo 9, dice la escritura: dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan que es necesario. Two things I ask of you, Lord. Do not refuse me before I die. Keep falsehood and lies far from me. Give me neither poverty nor riches, but give me only my daily bread. Verso 9 termina diciendo: no sea que me sacie y te niegue y que diga quién es Jehová, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Otherwise, I may have too much to disown you and say, who is the Lord? Or I may become poor and steal, and so dishonor the name of my God. Veamos cómo aquí se valora la capacidad de ser agradecido con Dios. Let's see how here the capacity of being loyal is
helps us be loyal to God. Lo que tienes en tu mano es lo que Dios te ha querido dar siempre. What we have in our hands is what God has always wanted to give us. Y obviamente cuando hay contentamiento, And obviously, when there's contentment, Dios va a multiplicar eso que tienes. God is going to multiply Va a what you multiplicar have. lo poco que He's tienes. going to multiply the little that you Lo ha have. mostrado en muchas ocasiones el And Señor. He has shown it in many occasions. Que cuando estamos agradecidos con lo poco, That when we are grateful with the little that we have, cuando entendemos que lo poco, aún en lo poco, Dios te ha sostenido, when we understand that in the least God has sustained us, esto obviamente que Dios hace de que se produzca más en tu vida. God obviously makes this become bigger, produce more in your life. El salmista dijo en una ocasión, joven fui, he envejecido The psalmist once said, I was young once, but now I'm old. y no he visto justo desamparado, And I have not seen one just that has been left ni behind, su descendencia que mendigue un pan. neither his descendants that don't have bread. Y eso es una bendición que podemos nosotros también recibir en estos tiempos. And that is a blessing that we can receive in these times. Ciertamente vienen años difíciles, vienen años de escasez. Certainly, hard times, hard years are coming. Hemos escuchado de que, bueno, el nuevo gobierno tratará de levantar la economía, We've heard that the new government will try to better the economy, pero eso va a tomar muchos años. but that's going to take many years. Muchas personas van a caer en una pobreza, Many people will fall in poorness. pero si confiamos en Dios, But if we trust in God, aún lo poco que se tenga, even the little that we have, con eso glorificamos a Dios we can glorify God with y that. estamos agradecidos. And we're happy Dios lo va a multiplicar. and we're grateful. God will multiply it. En una ocasión el Señor llevó a un profeta, In an occasion, God took a prophet, al profeta Elías, the prophet Elijah. lo llevó hacia una viuda, a una mujer que estaba a punto de morir. He took him to a widow that was ready to die. Era un tiempo de sequía en la tierra en aquella ocasión. It was a time of dryness in those times. Y no había que comer en muchísimas familias. There was nothing to eat within the families. Y Dios lleva al profeta Elías hacia una viuda And God takes his prophet Elijah to this widow. que solo tenía un poco de aceite para poder subsistir. And she had just a little bit of oil to live on. Pero Elías le dice a aquella mujer, But Elijah tells that woman, ve y consigue muchos cántaros he says, go and find a lot of jars. y ponlos ahí, junta todos los que puedas. Put them there and gather as many as you can. Y por años Dios estuvo proveyendo para aquella mujer. And for years, God had been providing for this woman. Fueron 3 años de sequía It was 3 years of drought. y nunca hubo que faltar alimento en la casa de esa mujer. And not one day did she need some food in her house. Y ella pudo alimentar al profeta también. And she was also able to feed the prophet. Entonces vemos cómo la mano de Dios multiplica donde hay fe. And so we see how God's hand multiplies where there is faith. Cómo la palabra se cumple. How the word comes to be. De que un justo nunca queda desamparado. That a just is never left alone by God. Ni su descendencia va a mendigar pan And tampoco. neither is his descendants going to ever lack of bread. Cuando aprendemos a valorar esto, And when we learn to value this, Dios lo convierte en abundancia. God turns it into abundance. Dios hace que lo poco siempre alcance para todo. God makes that little bit that we have enough for everything. Y la escritura enseña acerca de eso en muchas ocasiones. And the scripture teaches us this in many occasions. Recuerdo cuando Dios le dijo a Moisés, ve y saca a mi pueblo de la cautividad. I remember when God told Moses, go and get my people out of captivity. Y Moisés estaba preocupado porque él estaba solo. And Moses was worried because he was alone. No tenía cosas a su alrededor. He didn't have anything. No tenía armas a su He alrededor. didn't have weapons. Pero Dios le dice, ¿qué tienes en tu mano? But God tells him, what do you have in your hand? Y él le dice, tengo una vara. He says, I have a stick. Su vara que él usaba para pastorear. It was his stick that he used to herd the sheep. ¿Y sabes qué? And you know what? Con esa vara, Dios hace que Moisés haga maravillas. With that stick,
God makes Moses do marvelous things. Fue la que hizo que se abriera el mar rojo. It was the stick that made that Red Sea open in Fue the la middle. que se llevó ante los mismos pies de Faraón. It was that stick that he took to the feet of Pharaoh. Se convirtió en una serpiente It turned into a serpent. y devoró las serpientes de los magos que habían en casa de Faraón. And that serpent devoured the rest of the serpents that had been brought by the, Y by the magicians of the Pharaoh. era una simple vara It was just a stick. que para Moisés tal vez únicamente significaba muy poco, To that, maybe for Moses, it didn't mean too much. pero para Dios era lo suficiente y lo necesario como para vencer al enemigo. But for God, it was enough, and it was what he needed to defeat the enemy. Lo mismo le sucede al profeta Elías también en una ocasión. And the same thing happens to the prophet Elijah. on one Cuando occasion. Dios le dice al profeta Elías, ya se cumplió el tiempo de la sequía, When God tells Elijah that the time of drought was up, y le dice al rey de aquel entonces, and the king that was king back then ve y prepárate porque hay una gran lluvia que viene. says, "Go and get ready because there's a great storm that's coming." Pero los cielos estaban claros. But the skies were clear. No había señales de lluvia. There was no signs of rain. Entonces el profeta Elías le dice a su criado, So the prophet Elijah tells his servant, ve y mira hacia el oriente, he says, "Go and look at the pues, the west, y mira qué es lo que viene, mira la lluvia que viene. and go and see the rain that's coming." Y el siervo regresa y le dice, Señor, no veo nada. And the servant comes back and he says, "I don't see anything." Y el profeta lo envía y le dice, ve 7 veces. a And ver". Elijah tells him, go back again 7 Y a la times. 7ª vez, And on the 7th time, cuando él regresa, when he comes back, le dice, veo solamente una pequeña nube. he tells Elijah, "I see only a small cloud." Y esto para Elías representaba bastante ya. And for that small cloud, it represented a lot for Elijah. Elías le dice, ve y prepárate porque viene la lluvia. Elijah says, "Get ready because the rain is." Pero solo era una pequeña nube la que había. But there was only a tiny cloud that was in the sky. Pero esa significaba la presencia de But Dios. that was what represented the glory of God. ¿Qué te quiere decir Dios en este día? So what does God want to tell you today? Su presencia está en lo poco. That his presence is in the little bit that you have. Dios lo dice, no menosprecies lo poco que tienes. God says, "Don't take for granted the little that you have." Eso poco se va a convertir en mucho. That little bit will turn into a lot. Jesús nos enseña este concepto. Jesus teaches us this Le concept. enseñó a sus He discípulos taught his disciples. y lo hizo de una manera tan And especial. he did it in such a special Quiero way. llevarte que veas este pasaje en Mateo 15, versículo 32. I want to take you to Matthew 15, verse 2. 32. Matthew 15, verse 32. En donde nos habla y nos dice acerca de cómo el Señor multiplicó de lo poco hacia lo mucho. Where it talks to us about how God multiplied little into so much. Y es importante que nosotros entendamos estos conceptos And it is important for us to understand these concepts porque es parte de nuestra fe, because it's part of our faith. es parte de nuestra existencia como hijos de Dios en esta tierra. It's part of our existence as children Sí, of God. sí, yo sé que quizás a muchos Dios los ha bendecido con abundancia. I know that God has blessed many of you in abundance. Y dale gloria a Dios por lo mucho que tienes. And give glory to God for the much that De a la, lot that you de have. la abundancia que tienes, dale al Señor también. From that abundance that you have, give back to God. Pero si tienes poco But if you have a little y también se lo das al Señor, and you also give that to God, Dios te va a bendecir. God is going to bless you tremendously. Este es el concepto que encontramos en Mateo 15, And this is the concept that we find in Matthew versículos 15, 32 al 34. verse 32 through 34. Dice la escritura, y Jesús llamando a sus discípulos dijo, tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Jesus called his disciples to him and said, "I have compassion for these people. They have already been with me 3 days and have nothing to eat.
I do not want to send them away hungry, or they may collapse on the way. Verso 33 dice, entonces sus discípulos le dijeron, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? His disciples answered, where could we get enough bread in this remote place to feed such a crowd? Jesús les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos le dijeron, 7 y unos pocos pececillos. How many loaves of bread do you have? Jesus asked. 7, they replied, and a few small fish. Eso era más que suficiente para Jesús. That was more than enough for Jesus. Ahora, los discípulos estaban con el pensamiento de, eso no va a alcanzar Now, the disciples were in this thinking that it wasn't going to be enough, ni siquiera para nosotros. not even for us. Somos 12, There are 12 of us, 13 con Jesús 13 with y Jesus, solo hay 7 panes. and there are only 7 breads. Bueno, 4 se van a quedar sin comer. Well, 4 will have no food. Era el pensamiento de los discípulos. That's what they were thinking, the Pero no era la disciples. mentalidad de Jesús. But that wasn't the mentality of God. Jesús le dijo a aquellos discípulos, But Jesus told those disciples, traigan esos panes, bring those loaves of bread, traigan esos peces, bring those fish, por poco que sean, as little as it is, ríndalos ante mi presencia bring them to my presence, y yo haré que se multipliquen. and I will make them multiply. 4,000 personas comieron ese día. 4,000 people ate that day. Y aún dice que lo que sobraron eran 12 canastas llenos de panes y de peces. And it says that there were 12 baskets full of fish and bread. ¿Te imaginas lo maravillado que quedaron los discípulos ese día? Can you imagine how surprised they were that day? De ver cómo el Señor de lo poco hizo que aquello alcanzase para muchos. To see how Jesus made that little bit be enough for all those people that Y were es there. lo que Dios quiere poner en tu corazón en este día. And that's what God wants to put in your heart today. No hace falta tener abundancia para poder bendecir a otros. It isn't necessary to have an abundance to be able to bless God. Aún con lo poco que se tiene se puede bendecir a otros. You can bless others with the little bit that you have. La iglesia de Filipo, The church of Philippians que tenía muy poco, that had very little, pudo sostener al apóstol Pablo. they could sustain Apostle Paul. Pudo bendecir a otras And iglesias. they were able to bless other churches. Cuando hubo hambre en Jerusalén, When there was hunger in Jerusalem, la iglesia de la pobreza de Filipenses the church, the poverty of the church of Philippians, sacó abundancia they had an abundance porque tenían fe, because they had faith, porque creían en Dios, because they believed porque in God, esperaron en Dios, because they waited on God, porque sabían que entregarlo todo al Señor, because they knew that if they gave everything to God, Dios lo va a multiplicar He would multiply y it, Dios nunca te va a desamparar. and He will never leave you. Y es lo que Dios quiere hacer en tu vida, en mi vida y en la vida de muchas personas en este mundo. And that's what God wants to do in your life, in my life, and in a lot of lives of people in this Que en world. estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, That in these difficult times that we're living, que tal vez tú digas no alcanza ni para mí mismo you may say, I don't have enough for myself. y estás pensando en que se te acaba eso y no tendrás más. And you're thinking that you're running out and you don't have any more. Pero Dios te dice algo importante en este día. But God tells you something important today. Que haya contentamiento en tu corazón con Let eso poco que tienes. there be contentment in your heart with that little bit that you Y que have. Dios lo va a multiplicar. And that God is going to multiply it. Porque Él es el proveedor por excelencia. Because He is the provider by excellence. Y no podemos dudar de que Dios siempre va a bendecir nuestras vidas. And we can't ever doubt that God is going to bless our lives. Y que aún en lo poco, That even in the least, cuando estás contento, when you're happy, cuando te sientes bendecido when you feel blessed, y cuando de eso que Dios te da a ti, lo traes también al altar de Dios, when what you have from God, you bring it to His altar. nos ayudas a sostener ministerios, You help us sustain the ministry. nos ayudas a poder ayudar a otras You personas. help us be able to help other people. Dios te bendice grandemente. God blesses you greatly. No dudes Do not doubt que ese puño lleno de bendición that fistful of blessing alcanzará para muchísimas cosas. will be enough for so many things. Recuerda algo,
remember one thing. Si te afanas por tener, If you worry about having, nunca vas a saciarte. you're never going to have enough. Pero si te vacías de lo que tienes, But if you empty out half, dejarás que Dios venga a tu vida y te llene aún más. you will allow for God to come into your life and fill you with more. Yo quiero orar por tu vida en esta hora. And I want to pray for your life this hour. Quiero orar por paz y bendición en tu corazón. I want to pray for peace and for blessing in your Y heart. que Dios rompa cadenas que te puedan estar atando en esta hora. And may God break those chains that are tying up your heart. Cadenas de preocupación, Those chains of worry. cadenas de pensamiento de que no tengo lo suficiente. Those chains of your thinking that you don't have enough. Cadenas que le estás diciendo a Dios, no puedo. Chains that are telling God, I can't. Cuando la Escritura dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. When the scripture tells us that we can do all things through Christ who strengthens us. Así que cierra tus ojos y oremos al Señor. So close your eyes and let's pray to God. Padre, en esta hora venimos ante tu presencia con corazón agradecido, Father, in this hour we come to your presence with a grateful heart porque eres el Dios que se manifiesta en lo poco because you are the God that manifests himself in little. y que haces que lo poco crezca en abundancia. And you make that little bit grow in abundance. Le dijiste al profeta Isaías en una ocasión, You told prophet Isaiah in one occasion, el pequeño será como 1000 the little one is going to be like a y el 1,000, pobre tendrá abundancia. and the poor will have it. Padre, creemos en esa palabra. Father, we believe in this word. Creemos en la palabra de abundancia en nuestras We vidas. believe in the word of abundance in our lives. Cuando hay satisfacción en el corazón por lo que hoy When tenemos. there is satisfaction in our hearts for what we have today. Lo rendimos a tus pies, We Señor. surrender it to your En el nombre de in Jesús, the name of Jesus. bendice esta palabra Bless this word en alguien que pueda estar preocupado porque no tiene lo suficiente. and someone that may be worried that they don't have enough. Hazle creer y hazle pensar en esta hora Make them understand and believe today que tú le vas a multiplicar lo que tiene. that you will multiply what they have. En el nombre de In the Jesús. name of Jesus. Amén. Amen. Y Dios bendiga esta palabra en tu corazón. God bless this word in you. Amén. Thank you for joining us today. Gracias por haberte conectado con nosotros hoy. I hope that the sermon and the worship bless your guys' lives. Esperamos que el sermón y la alabanza hayan bendecido sus vidas. And remember to continue sharing the link with your friends, family during the week. Recuerden de compartir el enlace con su familia y sus amigos durante la semana. And we'll see you guys at the same place at the same time. Y nos veremos en el mismo lugar y a la misma hora. Hasta luego.